Paris como você nunca viu antes, que transforma o lixo da cidade e luz em energia elétrica. Uma Paris que usa a água do rio Sena para a limpeza das ruas históricas. Uma Paris que convida os visitantes a conhecer o Museu dos Esgotos, nos subterrâneos da capital francesa. É o que você confere a partir de agora, aqui no Cidades e Soluções. Paris foi a sede da maior reunião diplomática da história. A COP21 redefiniu o caminho que a humanidade quer seguir daqui para frente para limitar a emissão de gases que agravam o efeito estufa. Mas como toda grande metrópole, Paris também tem os próprios desafios para fazer a diferença num mundo com menos CO2, a começar por um problema que faz qualquer prefeitura quebrar a cabeça: o que fazer com tanto lixo? A cada dia são 3.000 toneladas de resíduos recolhidos na cidade. E o parisiense ainda não separa o lixo seco do orgânico com o mesmo entusiasmo de outros europeus, como os holandeses ou os alemães. Por isso, apenas 16% dos dejetos de Paris são reciclados, segundo dados oficiais. Quase todo o resto, 80%, parte direto para a incineração, uma escolha que começou a ser feita há mais de 120 anos e hoje gera até energia. Alors, c'est un choix qui a été fait il y a de nombreuses années. On a choisi d'arrêter l'enfouissement, d'enterrer les déchets. Il en reste aujourd'hui à peu près 5% et on espère d'ici 2020 être descendu à 0%. Pourquoi? Alors, d'abord parce que ça pollue beaucoup plus les sols. Les décharges. Deuxième élément, parce qu'on valorise d'un point de vue énergétique quand on brûle. Ça va dans des réseaux de chaleur qui permettent notamment d'alimenter la compagnie parisienne de chauffage urbain et de chauffer comme ça un certain nombre d'immeubles parisiens ou de banlieue. A gente foi conhecer como funciona esse processo e de que maneira as técnicas mais modernas podem limitar as emissões de gases geradas pela incineração. Quem olha assim de fora mal consegue acreditar que aquela ali é, na verdade, uma estação de tratamento de lixo, considerada uma das mais modernas da Europa. É a Iceane, que fica aqui do ladinho de Paris. Essa arquitetura inovadora é apenas uma amostra do que é feito lá dentro. A inovação de Iceane começa por fora. Nada de um lugar sujo, com mau cheiro e que qualquer vizinhança faria de tudo para evitar. A escolha de um prédio harmonioso com a região foi proposital. A ideia era que a estação se integrasse ao bairro como qualquer outro prédio empresarial. A gente só percebe que é uma imensa usina de tratamento de resíduos quando desce até os depósitos, onde os caminhões despejam o que recolhem pela cidade. 2/3 da estação são subterrâneos. Ici, nous sommes dans la fosse de réception des ordures ménagères résiduelles. Donc dans le centre d'incinération qui va permettre de brûler ici, à Issy-Moulineaux, les déchets d'1 million d'habitants, 500 000 tonnes de déchets par an. L'idée, ça va être de traiter les déchets par incinération, de transformer les déchets en cendres et de récupérer l'énergie générée par la chaleur des fours. A estação funciona dia e noite, 24 horas por dia. Quase tudo é automático, o local praticamente não tem funcionários. O lixo fica no máximo 3 dias estocado nesse depósito antes de ser capturado por esses ganchos. Eles levam até 5 toneladas de resíduos por vez até os fornos, instalados logo ao lado. Os parisienses, em geral, não têm a menor ideia do que é feito com o lixo orgânico da casa deles. Eles nem imaginam que tem uma segunda utilização. Todos os dias, 2.000 toneladas de lixo são incineradas nesses imensos fornos e o vapor gerado por essa combustão pode aquecer 100.000 casas por ano durante o inverno. A queima de cada tonelada de lixo gera de 2 a 4 vezes mais de vapor, um ar quente que entra na canalização do sistema de aquecimento dos imóveis de Paris.
A estação de Seane também é autossuficiente em energia elétrica e o excesso é revendido para a companhia pública de abastecimento. On va y injecter qu'une seule chose, c'est l'air prélevé dans la fosse. L'air prélevé dans la fosse va alimenter les flammes et va aussi capter les odeurs que nous avons dans la fosse où les déchets sont entreposés. En captant les odeurs, on n'a pas d'odeur dans l'installation et aux abords. A gente sabe que a incineração gera gases poluentes que muitas vezes são emitidos, né, na atmosfera. Como é que essa usina faz para reduzir esse impacto ambiental? Alors, une fois que les déchets sont brûlés, qu'ils ont été transformés en cendres, effectivement, il y a de la fumée qui va être générée. Donc ces fumées, il va falloir les nettoyer avant de les rejeter dans l'atmosphère. Dans cette installation à Issy-les-Moulineaux, proche de Paris, on va avoir 3 étapes pour nettoyer les fumées. On va capter les poussières issues de la combustion par des électrofiltres. On va réchauffer les fumées pour détruire certains polluants générés par la combustion. Et puis on va injecter ici à Issy-les-Moulineaux du bicarbonate de sodium pour avoir une action sur d'autres polluants. Ce qui nous permet d'être dans les normes des rejets atmosphériques et des réglementations qui existent pour rejeter des choses les moins polluantes possibles à l'extérieur. Nem todo mundo concorda com a incineração. Esse modo de tratamento de resíduos contribui para o aquecimento global, porque emite CO2. A militante Anne Conan luta para que a França não construa mais estações e quer bloquear a modernização da maior usina de incineração da França, a de Ivry-sur-Seine. De longe já dá para ver por que ela se incomoda tanto com esse método. As duas imensas chaminés chamam a atenção no horizonte de Paris. Alors l'alternative à ça, c'est d'abord de réduire complètement nos déchets. Alors c'est un peu déjà commencé par le gouvernement et aussi par la ville de Paris. De réutiliser tout ce qu'on peut réutiliser, les ressourceries, le don, le prêt, l'allocation ou autre. Et de recycler. Alors ça c'est le grand mot quand même, recycler, surtout dans une économie qu'on voudrait circulaire. Et recycler, la ville de Paris est très très mauvaise pour ça. A prefeitura admite que o parisiense pode fazer melhor. O objetivo é que a partir de 2020, menos da metade do lixo vá para a incineração e o restante seja reaproveitado. O próximo passo é tratar melhor o lixo orgânico, que tem um papel fundamental em toda a cadeia. On peut avoir des vrais usages de ces déchets-là, soit en conversion en gaz, ce qu'on appelle la méthanisation, qui permet ensuite de faire des gaz de propulsion, notamment pour les véhicules, soit en compost, qui viendra remplacer un certain nombre d'engrais chimiques qui sont utilisés aujourd'hui dans la région parisienne. Nous, on pense que c'est la clé, parce qu'à partir du moment où on sort tous ces déchets humides, tous les déchets organiques de la poubelle, il est beaucoup plus facile de trier le reste. Paris pode não ser o modelo mais avançado em reciclagem de lixo, mas em compensação a cidade tem uma iniciativa que bem que poderia ser copiada mundo afora: a reutilização da água não potável. Todo mundo que visita Paris logo percebe que o rio Sena é um dos maiores charmes da cidade. Nem parece, mas essas águas são poluídas. Só que isso não significa que a água não seja aproveitada, e de uma maneira bem inteligente. Essa história começou muito tempo atrás, no século XIX. É uma herança do Império de Napoleão III, quando, sob o comando do prefeito Haussmann, a cidade construiu sistemas de encanamento de água e esgotos que eram bastante limitados. Foi nessa época que as águas dos rios Sena e Marne, na região parisiense, passaram a ser tratadas para o consumo humano. Mas tudo isso tinha um custo elevado. Foi então que o prefeito Haussmann pensou: não faz sentido usar a água limpa para lavar calçadas ou regar jardins. Paris então passou a ter uma rede de água potável e outra paralela para transportar a água não potável. A maior e mais antiga estação de tratamento fica na bacia de La Villette, no nordeste da capital francesa. C'est un endroit que les Parisiens connaissent bien pour leurs loisirs, mais il faut savoir aussi que là-bas, l'eau qui arrive dans le bassin de la Villette, sous la place
de la Rotonde, on a une usine d'eau non potable et donc l'eau de la Marne qui arrive là est nettoyée, on enlève les grosses saletés, les branchages, les végétaux qui peuvent encore être dedans, on la nettoie vraiment très grossièrement et après elle est injectée dans 2000 km de canalisation dans Paris pour être utilisée soit pour nettoyer les trottoirs, soit pour arroser les jardins et demain sans doute dans plein d'autres nouveaux usages. A água que sai das torneiras, portanto, só serve para a cozinha e a higiene. Hoje em dia, em tempos em que o reaproveitamento dos recursos naturais é uma prioridade dos governos, essa solução parece óbvia. Mas Paris ainda é uma das poucas cidades do mundo que tem uma rede de água não potável. A gente pôde observar o funcionamento da outra estação da cidade, a de Austerlitz, no sudeste da capital francesa. A distribuição dessa água é toda automática, feita por computadores. Alors en fait, il y a des appareils hydrauliques qui sont disposés dans beaucoup de rues de Paris. Il y a ce qu'on appelle des bouches de lavage. C'est des petits appareils qui sont sur les bordures de trottoirs. Et donc l'agent de propreté, avec une clé, ouvre cette bouche et puis l'eau circule dans les caniveaux pour nettoyer la voirie. Il y a aussi des camions qui sont remplis. Donc l'agent de propreté branche son camion sur une bouche, ça remplit le camion et il peut ensuite nettoyer les voiries, les trottoirs. Desta forma, 200.000 metros cúbicos de água tratada são economizados todos os dias, o equivalente ao consumo diário de 1.250.000 pessoas. Em breve, a Prefeitura de Paris vai passar a limpar os ônibus e metrôs da cidade com essa água não potável, que também deve ser disponibilizada para os cidadãos parisienses. E o plano mais audacioso é transformar essa água em energia. Sur la période 2015-2020, on va chercher à étendre ces usages auprès des copropriétés pour des usages d'arrosage. On va aussi travailler avec les communes limitrophes de la ville de Paris pour faire des ventes d'eau parce qu'elles n'ont pas de réseau d'eau non potable, elles n'ont pas cette chance. Já faz mais de 70 anos que o governo parisiense tenta despoluir o Rio Sena e não consegue. Só que agora um novo objetivo ambicioso pode fazer toda a diferença. É um projeto que o Rio de Janeiro bem que tentou com a Baía de Guanabara, mas não conseguiu realizar. Paris vai concorrer para ser a sede das Olimpíadas de 2024. E um dos pontos fortes da candidatura é a promessa de despoluir o Rio Sena, onde aconteceriam as provas de triatlo. O problema é que desde 1923, essas águas são consideradas impróprias para o banho. En gros, pour résumer, on a 3 gros axes de travail aujourd'hui. Le premier, c'est de travailler avec les bateaux qui circulent sur la Seine, que ce soit des bateaux de fret ou de loisirs, mais qui pour le coup rejettent des pollutions dans l'eau et qui doivent maintenant respecter la loi et être plus propres. On travaille sur le système d'égouts de la ville, puisque le système des égouts de la ville est très ancien. On l'a hérité du baron Haussmann et de l'ingénieur Belgrand. Et donc du coup, même si on a beaucoup avancé ces dernières années, on a encore des choses à ajuster pour éviter les rejets polluants dans la Seine. Et puis troisième axe de travail, on travaille avec les communes qui sont en amont de la Seine, qui elles-mêmes ont des sujets de pollution. Et donc on travaille main dans la main pour récupérer peu à peu, ajuster pour que la Seine redevienne de bonne qualité. C'est un gros challenge, mais c'est aussi un très très beau projet et un bel objectif pour nous. Os resultados desse lento trabalho começaram a aparecer na última década. Nos anos 70, havia apenas 2 espécies de peixes vivendo no Sena. Hoje, já tem 33. Mesmo assim, não tão cedo os parisienses vão poder voltar a se banhar no rio como tanto gostavam de fazer no início do século passado. Enquanto esse dia não chega, eles podem conhecer mais de perto como funciona o sistema de esgotos, que até hoje contribui para poluir as águas do Sena. De todos os museus de Paris, um dos mais curiosos, certamente, é o Museu dos Esgotos. A ideia surgiu em 1895, quando terminava a construção dos encanamentos.
Até meados do século XIX, as ruas da capital francesa ainda tinham a cara da Idade Média. Eram imundas. Os moradores chegavam a jogar os dejetos pela janela, inclusive os do toalete. Nesse contexto, as grandes obras de saneamento do Segundo Império causaram estranheza e desconfiança dos habitantes. Eles tinham medo que na superfície um dia tudo desabasse. Foi quando a prefeitura decidiu convidar a elite parisiense para visitar o que estava sendo feito embaixo da terra. Alors on a des gravures à notre service où on voit des femmes en grande robe et des hommes en redingote, chapeau haute forme, visiter les ouvrages en fait, et ça plaisait beaucoup. Et un jour, le préfet Haussmann a fait une de ces visites. Il l'a trouvée très intéressante et lui-même était en train d'organiser les premières expositions universelles. Donc il a eu l'idée de faire visiter un ouvrage en fait qui se trouvait sous le boulevard Sébastopol, un magnifique collecteur qu'on faisait visiter à l'aide d'un petit train. Et tout ça, ça plaisait beaucoup. Lui, il pensait que ça allait durer juste le temps de l'exposition universelle. Sauf que quand ils ont voulu fermer cette visite, eh ben, les Parisiens, en rouspété en fait, voulaient continuer à visiter les égouts. Nessa época, foram construídos 700 quilômetros de encanamentos, uma rede que hoje é quase 4 vezes maior. Chegando aqui embaixo, a gente percebe que tem toda uma outra Paris subterrânea. A gente encontra os nomes das ruas e até mesmo o número de cada endereço. Dessa maneira, se tiver algum problema de encanamento, fica bem mais fácil de resolver. Em 1975, o museu passou para a Ponte da Alma, no 7º distrito da capital. O lugar não é exatamente igual aos verdadeiros esgotos. Foi arrumadinho, é limpo e bem iluminado. Ali, a gente conhece os detalhes dessa história, as dificuldades e proezas de uma das obras mais importantes da Cidade Luz. Et c'est une grande chance, il y a très peu d'endroits comme celui-ci à Paris où on a la possibilité sur un petit parcours. Ici, on a un peu plus de 600 mètres linéaires de parcours. Et sur ces 600 mètres, on peut, si on peut dire, admirer tous les différents types d'ouvrages qui composent notre réseau. Et aussi très bien placé, on est à 2 pas de la Tour Eiffel, dans un très beau quartier de Paris. O museu faz parte do roteiro pitoresco dos turistas que visitam Paris. La grandeur des égouts de Paris qui est énorme, la difficulté aussi de ce travail, parce que je pense que là on a vu des choses qui sont relativement jolies, ça sent pas trop mauvais, alors que je pense que là où les hommes travaillent, ça doit être très dur. Et cette infrastructure gigantesque aussi qui existe depuis si longtemps. Mais aussi les actes de résistance. Ouais. Et le fait que pendant la guerre, ça a été très utile pour les résistants. C'est intéressant aussi. A cada ano, cerca de 100.000 pessoas não têm medo de se aventurar por esse percurso, mesmo com o risco de encontrar ratos, baratas e até outros animais durante o trajeto. Il a été trouvé un crocodile aussi dans le milieu des années 80. Un crocodile, ça c'est entendu quand même. Un petit, hein, c'est pas très dangereux. Enfin, il était petit à l'époque, il vit maintenant au musée océanographique de Vannes. Desde 1900, com o desenvolvimento da rede de esgotos, Paris abandonou as fossas, um método que ainda é bastante usado nas áreas rurais da França. Le réseau parisien est quasiment intégralement visitable, ce qui est rarement le cas ailleurs. On est plutôt sur du réseau canalisé. Donc on peut intervenir dans le réseau sans avoir à ouvrir la chaussée, ce qui est très commode. Et les galeries sont grandes et permettent de faire passer ce qu'on appelle la galerie technique, qu'on voit ici au-dessus. C'est les conduites d'eau, mais c'est également tout le réseau informatique, le système de signalisation tricolore et les caméras de surveillance, etc. Falando em tecnologia, a meta agora é digitalizar toda a rede em 3D, o que vai possibilitar identificar com mais precisão os problemas de encanamentos e encurtar a atuação dos funcionários nos subsolos. E como não poderia deixar de ser, os esgotos também entraram no Plano de Desenvolvimento Sustentável de Paris, COP21. Mais uma vez, a recuperação da energia é o grande desafio.
Donc c'est des pompes à chaleur qui récupèrent les eaux, la chaleur des eaux d'égout, puisque les eaux d'égout, c'est beaucoup les eaux de salle de bain qui sont tièdes. Donc il y a moyen de récupérer les calories avant de les rejeter, et ça peut servir pour chauffer des piscines, des lieux publics. O museu também não perde a chance de lembrar que o bom funcionamento de qualquer sistema de esgotos também depende da contribuição dos cidadãos. Quanto menos lixo se joga na rua, na pia ou na privada, menos riscos de enchentes haverá na cidade em caso de tempestades.